барои сафед кардани дандон, табобати дандонҳои хунук гирифта, рост кардани дандони каҷ ва кандани дандон ба рақамҳои рӯи видео буда муроҷиат кунед. дар Федератсияи Россия, шаҳри Москва, бо нархи арзон ва таҷрибаи баланд. карданш имкон дорад. мо намегем ки зани хушрӯ мисол бадтарини занай, намегем ин чиз ҳеҷ имкон надорад. вале таълимоти пайғамбари гиромимон бародари азиз фаълайкум бизоти дин қарибат ядо гуфтанд. чизеро ки муаллими башарият гуфтанд, занеро бигирем ки агар дар қалбаш ҳукумати динӣ дошта бошад, хушбахт мешавад, некбахт мешавад. вақте занеро мегирӣ ки бародари азиз ки ӯ чӣ аст, ӯ агар дар қалбаш савоба медона, гуноҳро медона, азоба медона, роҳати охиратро медона, мега бо ин зан пайғамбар мега хушбахт мешавад. ҷаноби Рабоҳи Қайсира медонед ки занаш чӣ зан буд. ҳазрат мегӯяд вақте ки ман пеш аз ман мега вақте зану барои намози шаб мехест, вале имрӯз Аллоҳ доноҳад ки мо худомон намехезем, заномон куҷо намози шаб мехонанд. мега вақте пеш аз ман ки мехест, мега меомад рости, мега ҷойгаи мадав мегӯ ки ҳазрат намехези барои намози таҳаҷҷудат намехези. мега вақте медид ки мақсад дар ман ягон хастагия ё дар ман мақсад ягон хоҳиши хестан нест, ҳадисеро мега аз боби дунё меовард. ҳадис мехон, дар пешум ҳадис мехон ки ту аз пайғамбари худо барои ту ҳадис бугум ки мегӯ ки ин дунё дар баробари охират мисли чи аст гуфт, мисли ангуштеро ки дар дарё меандозӣ ва берун мекунӣ чизе нест, мегӯ ин дунё ҳеҷ арзише надорад, намехели таҳаҷҷудам хонд. мо агар имрӯз занҳое дошта бошем ки моҳоро бародари азиз мисли занҳои саҳоба ки вақте мардак хона медромад, вале айрӯи агар ҳамин инсофи айрӯи мардакӣ бигем, кадоми мовтира ҳамин рӯз занак мепурсад ки ай пайғамбар чанд ҳадис медонӣ? ягон бор пурсидед ту? дар амрш намепурсад. занҳои асҳоби пайғамбар вақте мардум ай суҳбати ҳазрат ки мегашт, меомад мегуфт чанд ҳадис аз пайғамбари худо ҳифз кардӣ? аз ҳазрат чӣ шунидӣ ки ба гӯши ман гӯӣ? ё чанд ояте аз Қуръон аз ёд медонӣ? бародари азиз, барои чӣ пайғамбари гироми мегӯяд ки агар худо зани хубтон битад, нисфи динат комил ай. анамин аст ки моро вақте аз оят мепурса, аз ҳадис мепурса, барои мисол ҳар як ибодат моро огоҳ мекунад, маънош ҳамин ай ки Аллоҳ мара зани хуб дода, нисфи динам аз ҳисобаш комил ай. ана барои ҳамун занҳои хуб дар ҷомеаи мо пайдо шуданд, бародарои азиз, ин аз маву шумо вобастагӣ дорад. ҳамун фарзандо дар хонадони мав туанд, дар зери мақсад бигем назорату тарбияи ман туанд. мега вақти якум нишонаш чӣ будааст? нигоҳ кардӣ агар дар чеҳраш хушҳолат кунад. зеро мега назари зан, бародарои азиз, назари зан вақте мега мардак нигоҳ кунаву дар чеҳраи ӯ чиро мебинам, мега якум дар чеҳраш мега ин нишонаи розигиро метад. вақте агар ҳамон аз мардак розӣ бошад, аз зиндагиш розӣ бошад, чеҳраи ӯ да мега тозагиро мардак мебинад. эҳсос мекунад ки ҳамин зан дар интихоби ман ё дар мисол зиндагии ман, ҳамин зан аз ман розӣ аст. ҳамин зан мисол дар нисбати ман ягон бадбиниву ягон гумони бад надорад. дар чеҳраш розигӣ ҳаст. дар чеҳраи зан, бародарои азиз, ҳурмат ҳаст. дар чеҳраи зан табассум ҳаст. дар чеҳраи зан қаноат ҳаст. ҳамаи инҳо вақте ки ҷамъ мешавад дар зан, мардака ки мебинам мефаҳмам. зане ки бародаро агар ба шарте ки
آگاهی از دین داشته باشه میداند که چخیلی که ما میدانیم که جنت دوزخ ما با پدر و مادرمان وابسته است، او میداند که جنت دوزخ ما مردک ماید، او میدانه ایرا. وقتی آگاهی دارد تمام سعی و کوشش ببین تلاش میکند که با یک نگاه مای، با یک سخن خوب مای من می دل هم مردک راضی کنم و من به همون مقصد وعده هایی که الله کرده است برسم. برای چی پیامبر میگه شما زن دیندار را بگیریم برکت میابین؟ برای که وقتی از دین که آگاهی داشته باشد ترا رنگ میده نان واری حرمت میکنه برادر است، به قدر تو میرسه، ترا دوست میداره. یکم میگه نشانه شمینه. دویم نشانه ای که برادر عزیز در زنی خوب هست میگه ایزا امرته اطاعت کرد. مرده که زنه که امر کرد فرمانش داد پای یک کارش گرفت میگه حتما امر مرده که اجرا میکنه. امر مرده که اجرا میکنه، اطاعتی از مرده که میکنه. سیم نشانه را که برای زنهای خوب پیامبر نازنین ما گفتن هرگاهی که مردک نباشد این زن گفتن مال مردک حفظ میکند، در برابرش مردک ده هیچ وقت خیانت نمیکنه. در نبودن مردک بگیم خانه و در مردک نگاه میکنه و هیچگاه در نبودن مرد دست به خیانت نمیزنه. حبیب خدا گفتن اگر در کدام زن این سه چیز اگر جمع شد حضرت این خیر النساء هست، این بهترین زن هست. برای همین برادران عزیز و گرامی اولا ما دعا کنیم که خدای مهربان ماها را یک حمیت و ما و شما را یک غیرت و یک توفیق نصیب گردانه که از عهده همین تربیه فرزندانمان چی بچه ها ما باشد چی دخترها ما باشد برآمده توانیم. و همچنان برادران عزیز و گرامی دعا کنیم که خدای مهربان این نشانه های بهترینی که برای خواهرها برای زنها پیامبر گرامی اشاره کردند، الله مهربان تمام خواهرای ما را مادرای ما را دارای این خصلت‌های بسیار نیک گردانه که همیشه وقتی که اینها که انجام یافت حتما مردک چه که پیامبر میگه که هر آدمی در راست یک خدمتی نیک کرد بگو جزاک الله خیرا، خدا جزای خیر بده. وقتی ما میبینیم زنک در برابر ما خدمت داره میبینیم که رازگی دل ما را مثال همین آدم در تکاپوی هموای حتما میگویش که الله برکت بده، الله خیرت بده. برای این همه وقت باز میگم که از خواهرای بیرون میشه برادرای عزیز که اونها اگر به شرطی که از اینجا ایستاده اندیشه آخرت چون میکدگی باشن. الله مهربان عاقبت‌های هممون را بخیر کند، ایمان‌هامون را با سلامت نگه دارد. بازم اخلاص و محبت‌های ما و شما را به سوی دین خدا زیاد بگرداند. برادر ما را باز هم مبارک باشد و قدوم اینجا برادرایی که راه‌های دور و نزدیک در اینجا حضور دارید، خدای مهربان قدماتون در حسنات و تمنیات و مقصودهای نیکتون حاصل گرداند. سلام علیکم و رحمت الله.